players, so practice nat kita in opening. For example, lan aton kontra hini black, tas kung white kita, syempre A4 para may mga development dayon na bishop nga ni queen. Ngan, for example, kung na naton kontra is mag C5. So, Sicilian. So, sikat niya na opening pag mabatian mo pala na opening bagan ka radlock na kay maperde ka kay Sicilian. Pero dini may dala kita dini atake ito na depensa. Amo ang variation nga wing gambit. Kumbaga masacrifice na kita pawn. For example ito para may da kita rapid development. Okay, may na kita development ng bishop, may na kita open file para rooks. May da kita okay, control with the queen, for example, ng bishop. And for example, kung mag-push siya dahil nida, singunta e5, then grab, okay. Bisan lang kasi kitang pawn, di rin na makakasolan black. So, pwede na kita po sa mag-develop, then castle. So, pwede ta atakihon, and king, dayon, preso na to niya center. Okay, so balik. For example, ito. Singon naton ang black is mag d6. Okay, ma-open lang yung bishop. Madalaya. Ini mga control. For example, para wari queen to g4 kami the bishop. Pero dinhi tungod nga nag-sacrifice kita, so ma-develop kita with bishop to c4. An idea is may na kita mga target edi king side. So di da kita ma-focus sa naton atake. For example, after a6 ito dida, pwede kita da mag-threat for example to ng mga atake. And then for example ito, okay, development ta kita. Kay alkansi man kita han pawns. Actually alkansi kita o sa pawn. So 1 2 3 4 5 6 7. So may dala kita 6 nga pawns pero ang ka-value is may dala kita tulo ka development. For example ini ikatulo na ang knight. Okay, so may compensation kita gyapon ang aton king gambit kay may dala kita development. So wala kita material pero may dala kita time and space hini na position. So okay, b5. So ginataka nato bishop. So pag matras kita, for example, then may dahil time para mag-develop ang bishop or knight. So dinhi diri na kita matras. So mapadayon kita nato idea. For example, after bishop to c4 kanang nag-bishop to c4 kita is may da kita attack didi f7. So for example ito with b5, bang. Sacrifice ng bishop with a check. Kung di rin nga i-grab, di equal na. Tapos, di rin nga maka-castle. So, pwede na di mo i-attack na liwat. Tapos, develop. Then, castle. So, balik. So, din ikalubihan chess players. So, i-grab ulit niya. Siyempre, pawn is sala. Versus hinihan bishop is equal to 3 pawns. So, mag-grab niya. Di rin niya maka-castle pero may da kita tricks ito. After king takes f7 is may da kita queen to h5 check. So, bali, di rin niya makaka-atras na. Adi, check lagi apon. So, singon ta kung maday di checkmate. Diba? Or, for example, mga di pwede lang kita, for example, with the knight sample, develop, or check na luwat, check. And then, for example, balik kay didi, then mate. Okay. Singot ta. Waray na. Only move na talaga niya sa mamati. So, dida, singon ta, diri mag-angat, for example, didi, or mag-dipinsa laya, or dipinsa na talaga, cover and check. Diba? Kaya kung mag-abanti, ya, didi, may the check. Only move, then checkmate. And for example, move dida, checkmate gyap. So dinhi after queen, tawag na talaga niya. Open na dipinsa para ma-prolong diri mamati niya pero may nakita tricks with queen to d5 check. So, attack
and king nga naton kontra, attack man rook. So after tahob, after takes, so dinhi, so i-evaluate natin ang position. So may kita 3 minor pieces, media 4, pero usa niya rook. So ibig sabihin, lamang kita dinhi, may kita material advantage. So balik, for example, after e4, c5, so dinhi, ang ato na atake to kontra to na depensa han Sicilian is wing gambit la. Sacrifice ang pawn for the cost of development. So amulod to Kalubian chess players, good luck. Hopefully may nabaroan kami ni na chess video. Ngan aton wala pa nagpa-register, pa-register na.